Kuyog ka kay mami. Kaon tag maroya ron, Chess. Kaon tag maroya. Ha? Kaon tag. Yaw na namin. Hello guys, manamig school. May mawali namin. Dili amo ang slippers. Hi. Hi. What so that's why most of all of us ginabilin ang slippers. Ato tag kantin. Yeah, guys, today was so fun. Even nag-play pa yung sa gawas. Nag-play with sack race o tumbalata, guys. Unya, mauna. Ay, hi, Fed. Unya, mauto. Guys. Kaon tag maruya. Oh, okay. Hi guys, fun kayo ang school good today guys. Nag-play mag-sack race. Kanya, kabalo ka ako ang favorite game good kay sack race. Nagdula po bigtong balata. Kaya ka. Kanya, ang maruya healthy food ni siya. Unya guys, kabalo gud ka. Nag-activity mi kanina og mag-hot me. Unya, stick na mo ang babae o lalaki. Naay list para sa lalaki. Unya, naay kwan para sa babae. Unya, nagdikit-dikit mi dito. Unya, magkuhan ka tete. Unya, guys, pag humana ito boy girl na activity sticking na mo, nag-lunch na mi. Unya rin, pag humana nag-lunch, nag-nap mi kadali. Nag-nap mi ba, like mag-rest mi. Unya, mauna, dayon, nag-activity na po ni. Kuan o cutting na po. Yeah, that time, nagkuan mi og mga healthy food. Stick na mo ang healthy food sa healthy food list. Unya, stick na mo ang bad food sa mga kuan sa bad food list. Okay, that's the end of my vlog. Bye guys. I count sa ani. Bye-bye. So that's it for today's vlog, guys. See you next time at my next vlog channel. Bye! Listen. Rami man ka mo sayaw atong pagkasal ni Darlene. Sayaw. May sayaw day ka? Pretty Rosebud. How are you, Pretty Rosebud? Rosalia man ka, siya Rosalia man ka no. Pwede ka. Hi guys, today is Santan Party. Babay din ka kay Lula. Gikan lang ni kay Lula Excel na flowers, Tura, oh. guys. Tura si Lola Yeah, Excel. guys, na-ako'y. Nice house, Lola Excel. Nice house. Babay lang. Bye-bye. Love you, Lola. Blankis. Bye-bye. Blankis pag yun. Ikaw, Chess. Blankis. Okay. Wow! One more. Wow!